अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आज पहले पारे का आखिरी रुकू है, रुकू नंबर 16। अल्हम्दुलिल्लाह एक पारे मुकम्मल हो गए। रुकू नंबर 16 के अंदर 12 आयतें हैं। आयत नंबर 130 से आयत नंबर 141 तक हम और आप आज के दर्स में लेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यरग़बु अन मिल्लति इब्राहीम इल्ला मन सफ़िहा नफ़्सहु व लक़द इस्तफ़ैनाहु फ़िद दुनिया व इन्नहु फ़िल आख़िरति लमिनस सालिहीन। और इब्राहीम के दीन से कौन बेरग़बती कर सकता है सिवाय उसके जिसने अपने आप को बेवकूफ़ी यानी हमाकत में मुब्तला कर लिया हो, और यकीनन हमने उसे दुनिया में चुन लिया था और बेशक वो आखिरत में नेक लोगों में से होंगे। इज़ क़ाल लहु रब्बुहु अस्लिम क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। जब इब्राहीम के रब ने उससे कहा फरमाबरदार हो जाओ, तो उन्होंने कहा मैं रब्बुल आलमीन का फरमाबरदार हो गया। ववस्सा बिहा इब्राहीम बनीह व याक़ूब या बनी इन्नल्लाह अस्तफ़ा लकुमुद्दीन फ़ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। और इब्राहीम ने अपने बेटों को उसी बात की वसीयत की, और याक़ूब ने भी अपने बेटों से यही कहा, ऐ मेरे बेटो, बेशक अल्लाह ने तुम्हारे लिए इस दीन को चुन लिया है, लिहाजा तुम्हें सिर्फ इसी हाल में मौत आए कि तुम मुसलमान हो। अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़रा याक़ूब अल मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून मिन बादी क़ालू नअबुदु इलाहक व इलाह आबाइक इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ इलाहन वाहिदा व नहनु लहु मुस्लिमून। क्या उस वक्त तुम मौजूद थे जब याक़ूब को मौत आई, जब उन्होंने अपने बेटों से कहा मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? उन्होंने कहा हम आपके माबूद और आपके बाप दादा यानी इब्राहीम, इस्माईल और इसहाक़ के माबूद की इबादत करेंगे जो एक ही माबूद है, और हम उसी के फरमाबरदार हैं। तिल्का उम्मतुन क़द ख़लत लहा मा कसबत व लकुम मा कसबतुम वला तुसअलून अम्मा कानू यअमलून। ये एक जमात थी जो गुज़र चुकी, उसके लिए वो है जो उसने कमाया, और तुम्हारे लिए वो है जो तुमने कमाया, और जो अमल वो करते थे उनके मुताल्लिक तुमसे सवाल नहीं किया जाएगा। वक़ालू कूनू हुदन व नसारा तहतदू क़ुल बल मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा व मा कान मिनल मुशरिकीन। और उन्होंने कहा तुम यहूदी या ईसाई बन जाओ तो तुम हिदायत पा जाओगे। कह दीजिए नहीं, बल्कि हम दीन इब्राहीम के पैरोकार हैं जो यकसू मुवहिद थे और मुशरिकों में से नहीं थे। क़ूलू आमन्ना बिल्लाहि वमा उन्ज़िला इलैना वमा उन्ज़िला इला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ व याक़ूब वल अस्बात वमा ऊतिया मूसा व ईसा वमा ऊतिया नबिय्यून मिन रब्बिहिम ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिम मिनहुम व नहनु लहु मुस्लिमून। मुसलमानों, तुम कह दो हम अल्लाह पर ईमान लाए और उस पर भी ईमान लाए जो हमारी तरफ नाजिल किया गया, और जो इब्राहीम, इस्माईल, इसहाक़, याक़ूब अलैहिम अस्सलातु वस्सलाम और औलाद याक़ूब की तरफ नाजिल किया गया, और मूसा और ईसा को दिया गया, और जो दूसरे तमाम नबियों को उनके रब की तरफ से दिया गया। हम उनमें से किसी एक के दरमियान भी फ़र्क नहीं करते, और हम उसी अल्लाह के फरमाबरदार हैं। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़ फ़सयक्फ़िकुहुमुल्लाह व हुवस समीउल अलीम। फिर अगर वो यहूद व नसारा भी उसी चीज़ पर ईमान ले आएँ जिस पर तुम ईमान लाए हो, तो यकीनन वो हिदायत पा जाएंगे, और अगर वो फिर जाएं तो बेशक वही मुखालिफत हठधर्मी में है। इसलिए ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके मुकाबले में आपको अल्लाह ही काफ़ी है, और वो खूब सुनने वाला, खूब जानने वाला है। सिबग़तुल्लाह व मन अहसनु मिनल्लाहि सिबग़तन व नहनु लहु आबिदून। कह दीजिए अल्लाह का रंग इख्तियार करो, और रंग के लिहाज से अल्लाह से अच्छा और कौन है, और हम उसी की इबादत करने वाले हैं। क़ुल अतुहाज्जुना फ़िल्लाहि व हुवा रब्बुना व रब्बुकुम व लना अमालुना व लकुम अमालुकुम व नहनु लहु मुख़लिसून। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दीजिए क्या तुम अल्लाह के बारे में हमसे झगड़ते हो, हालांकि वही हमारा भी रब है और तुम्हारा भी रब है, और हमारे लिए हमारे अमल हैं और तुम्हारे लिए तुम्हारे अमल, और हम उसी के लिए इबादत को खालिस करने वाले हैं। अम तक़ूलून इन्ना इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ व याक़ूब वल अस्बात कानू हुदन व नसारा क़ुल अअंतुम अअलमु अमिल्लाह व मन अज़लमु मिम्मन कतम शहादतन इंदहु मिनल्लाह वमल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा तअमलून। क्या तुम कहते हो कि बेशक इब्राहीम, इस्माईल, इसहाक़, याक़ूब और औलाद याक़ूब यहूदी या ईसाई थे? कह दीजिए क्या तुम ज़्यादा जानने वाले हो या अल्लाह? और उससे बड़ा ज़ालिम और कौन हो सकता है जो उसकी गवाही को छुपाए जो अल्लाह की तरफ से उसके पास है, और जो तुम अमल करते हो अल्लाह उससे गाफिल नहीं। तिल्का उम्मतुन क़द ख़लत लहा मा कसबत व लकुम मा कसबतुम वला तुसअलून अम्मा कानू यअमलून। ये एक जमात थी जो गुज़र चुकी, उसके लिए वो है जो उसने कमाया, और तुम्हारे लिए वो है जो तुमने कमाया, और जो वो अमल करते रहे उनके मुताल्लिक तुमसे सवाल नहीं किया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह पहला पारा यहाँ मुकम्मल हुआ। नाज़रीन इकराम, पहले पारे का आखिरी रुकू यानी रुकू नंबर 16,
12 آیتیں ہیں 130 سے 141 تک۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر ہے، یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر ہے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی وصیت کی ہے۔ کیا وصیت کی ہے؟ مسلمان ہی مرنا، مسلمان ہی رہنا۔ یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی اولاد سے کہا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم لوگ کس کی عبادت کرو گے؟ اس سے یہ پتہ چلا مرتے دم تک اپنی اولاد کے لیے توحید کی فکر کیجئے۔ تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ، ہم اکیلے ایک معبود واحد کی عبادت کریں گے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام بھی ہمیشہ کے لیے دنیا سے چلے جاتے ہیں، ورنہ ان کے بچے کہہ سکتے تھے کہ ابا چند منٹ کے بعد تو آپ دوبارہ زندہ ہو ہی جائیں گے، دیکھ ہی لیں گے ہم لوگ کس کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اور آپ کو بھی قرآن والا عقیدہ رکھنا ہے، بھائی مرتے دم تک وصیت کرنی توحید کی۔ آج کل کیا ہوتا ہے، روح نکل رہی، اپنے بچوں کو کیا کہتے دیکھ فلاں سے ٹینشن چل رہا، پیچھے مت ہٹنا، فلاں کام ایسا کر لینا، وہ کرنا، اور روح نکل جاتی۔ جی نہیں، توحید کی فکر کیجئے اپنی اولاد کے لیے۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو فکر ہے تو ہمیں اور آپ کو کیوں نہیں؟ پھر اسی طریقے سے یہ کہا گیا ان کا عمل ان کے ساتھ، تمہارا عمل تمہارے ساتھ۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے، کچھ لوگ بولتے تھے کہ جی ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے ہیں، وہ انبیاء ہمارے ہیں، نام سے بزرگوں کی عظمتیں نہیں ملتی، نام سے بزرگوں کی عظمتیں نہیں ملتی، دوستوں دعاؤں سے جنتیں نہیں ملتی۔ یہ فخر مت کیجیے میرے دادا ایسے تھے، میرے ابا ایسے تھے، ان کا عمل ان کے ساتھ، آپ کا عمل آپ کے ساتھ۔ اس لیے کوشش کرنا ہے، لگے رہنا ہے، محنت کرنی ہے۔ من بطأ بہ عملہ لم یسر بہ نسبہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتاب الذکر والدعا، حدیث نمبر 2699۔ جن کو عمل نے پیچھے کر دیا، حسب و نسب ان کو آگے نہیں کر سکتا۔ اس لیے یاد رکھیے گا، اپنا عمل خود کیجئے، کوشش کیجئے۔ پھر آگے ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، آیت نمبر 137 ہے۔ صحابہ کرام کا ایمان ہی کسوٹی ہے، جو لوگ ان کی طرح ایمان نہیں لائیں گے اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے۔ پھر آگے کہا صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ۔ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ دین اسلام، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ایک آیت جو ہے فَسَيَكْفِيكُهُمُ اللَّهُ، آیت کے اندر جو ایک ٹکڑا ہے فَسَيَكْفِيكُهُمُ اللَّهُ، کہا جاتا ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو جب شہید کیا گیا تو اسی پر خون کا چھینٹا جو پڑا ہے، اور کہا جاتا ہے وہ قرآن کریم کا نسخہ آج بھی ترکی کے اندر موجود ہے، واللہ عالم بالصواب، کہ اللہ ان لوگوں کے لیے کافی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ آیت ریپیٹ ہوئی، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا یعملون۔ یہ آیت 2 مرتبہ آئی ہے، آیت نمبر 141 پہلے پارے کی آخری آیت ہے کہ ان کا عمل ان کے ساتھ، تمہارا عمل تمہارے ساتھ۔ اس سے یہ پتہ چلا ہمیں اور آپ کو کوشش کرنا ہے، محنت کرنی ہے، لگے رہنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔